पठान। हाँ भाई। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। Waiting, baby. Oh, shit. আর পাবো না জানি তোরে আগের মতো আপন করে, চাঁদ হইলি তুই পরের নীলিমায়। হায় রে চাঁদ হইলি তুই পর Waiting, baby. Oh, shit.